अकारांतम पुल्लिंगम नाम देव. नीट ऐकून लक्ष ठेवून म्हणायचं उच्चार आणि पाठ करून ठेवायचं. म्हणायचं माझ्यासोबत. देवः देवो देवाः प्रथमा देवं देवौ देवान् द्वितीया देवेण देवाभ्यां देवैः तृतीया देवाय देवाभ्यां देवेभ्यः चतुर्थी देवात देवाभ्यां देवेभ्यः पंचमी देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी देवे देवयोः देवेषु सप्तमी. हे देव हे देवो हे देवाः संबोधनम. थांबा. आता याप्रमाणे कोणता शब्द चालतोय? रामः आणि गजः चालतोय. ठीक आहे. तर बघ, हा मी सांगते तसं म्हणायचं, नंतर म्हणायचं. आता नीट लक्ष देऊन ऐकायचं, फक्त शब्दांवर बोट ठेवा. गजः गजौ गजाः प्रथमा म्हणजे गजः एक हत्ती, गजौ दोन हत्ती आणि गजाः जास्त हत्ती. लक्षात ठेवायचं, बहुवचन. गजं गजौ गजान द्वितीया गजेन गजाभ्यां गजैः तृतीया गजाय गजाभ्यां गजेभ्यः चतुर्थी गजात गजाभ्यां गजेभ्यः पंचमी गजस्य गजयोः गजणां षष्ठी गजे गजयोः गजेषु सप्तमी. हे गज हे गजौ हे गजाः संबोधनम. त्याचप्रमाणे दंत शब्द चालवूया. दंत म्हणजे दात. एक दंत दंतः घेतीये. दंतौ दोन दात आणि दंताः अनेक दात. दंतः दंतौ दंताः प्रथमा दंतं दंतौ दंतान् द्वितीया दंतेन दंताभ्यां दंतैः तृतीया दंताय दंताभ्यां दंतेभ्यः चतुर्थी दंतात दंताभ्यां दंतेभ्यः पंचमी दंतस्य दंतयोः दंतानां षष्ठी दंते दंतयोः दंतेषु सप्तमी. हे दंत हे दंतौ हे दंताः संबोधनम. असंच देश चालूया. देशः देशौ देशाः प्रथमा देशं देशौ देशान् द्वितीया देशेन देशाभ्यां देशैः तृतीया देशाय देशाभ्यां देशेभ्यः चतुर्थी देशात देशाभ्यां देशेभ्यः पंचमी देशस्य देशयोः देशानां षष्ठी देशे देशयोः देशेषु सप्तमी. हे देश हे देशौ हे देशाः संबोधनम. पहा बाळांनो, चमच. चमच म्हणजे चमचा. एक चमचा, दोन चमचे, जास्त चमचे. चमसः चमसौ चमसाः प्रथमा चमसं चमसौ चमसान् द्वितीया चमसेन चमसाभ्यां चमसैः तृतीया चमसाय चमसाभ्यां चमसेभ्यः चतुर्थी चमसात चमसाभ्यां चमसेभ्यः पंचमी चमसस्य चमसयोः चमसानां षष्ठी चमसे चमसयोः चमसेषु सप्तमी. हे चमस हे चमसौ हे चमसाः संबोधनम. त्याचप्रमाणे हस्त पण चालतोय. हस्त म्हणजे हात. एक हात, दोन हात आणि जास्त हात. हस्तः हस्तौ हस्ताः प्रथमा हस्तं हस्तौ हस्तान् द्वितीया हस्तेन हस्ताभ्यां हस्तैः तृतीया हस्ताय हस्ताभ्यां हस्तेभ्यः चतुर्थी हस्तात हस्ताभ्यां हस्तेभ्यः पंचमी हस्तस्य हस्तयोः हस्तानां षष्ठी हस्ते हस्तयोः हस्तेषु सप्तमी. हे हस्त हे हस्तो हे हस्ताः संबोधनम. समजतंय? कोणताही अकारांतम पुल्लिंगम शब्द आला तर याचप्रमाणे म्हणून पाठ करायचा. नीट समजलंय? नीट लक्षात ठेवायचा. ठीक.